9 టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. स्वामी को अरेस्ट करना चाहिए, डीएसपी एसपी साहब को गुजारिश है अरेस्ट करना चाहिए। हम एक मेमोरेंडम जारी आरडीओ साहब थी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोले उसे फौरन अरेस्ट करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। स्वामी की వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి, వెంటనే నరసింహస్వామిని వెంటనే ప్రవక్త చెప్తా నరసింహస్వామిని వెంటనే ప్రవక్త వ్యతిరేకంగా చెప్పిన నరసింహస్వామిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. మెమోరియం తీసుకుంటాం. ఓకే. హైదరాబాదీ నిజామ్స్ మటన్ హలీం తయారు చేయువారు స్పెషల్ హైదరాబాదీ మాస్టర్లు. చిన్న మార్కెట్ దగ్గర ఆదోని. ఫోన్ నంబర్ 9182305303. స్వామి గారు ఈయన చాలా మానవత్వానికి పనికిరాని మనిషి. ఈయన ఒక కులము గురించి ఒక మతము గురించి మా ప్రవక్త గురించి మాట్లాడింది. అందుకోసము ఈయన బతికే హక్కు లేదు భారతదేశంలో. ఎందుకు ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయాలి? ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదంటే అది ఏమో మాకే అర్థం కావడం లేదు. మేము ఎవరికైనా ఒక మాట చెప్తే వెంటనే అరెస్ట్ చేయడము, పోలీసులు రావడం చేస్తారు. బహిరంగంగా ఇంత ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది? వీళ్ళు ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకోలేకుండా మనం చేతిలో చట్టం తీసుకుని మళ్ళీ ఆయనకు ఇది చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకోసం ప్రభుత్వంతో కోరుతున్నాము, మీరు వెంటనే అరెస్ట్ చేసి శిక్షించాలి. ఇటువంటి మనుషులు ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడ కానీ బతికేదానికి అస్సలు హక్కువే లేదు. మీరు దీన్ని అరెస్ట్ చేసి వెంటనే చర్య తీసుకోలేకపోతే మళ్ళీ ముందు స్టెప్ వేసి మేమే అందరూ కలిసి చట్టం చేతిలో తీసుకుని శిక్షించి వస్తుంది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వంతో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, మీరు వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి. నరసింహ మెమోరియం ఇస్తున్నాము. ఈ నరసింహస్వామిని ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదు. నేను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అడుగుతున్నాము, వైరల్ అవుతున్నాయి. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और आए दिन कई दिनों से हमारे मुल्क के एकता और अखंडता को और भाईचारगी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे अफराद तैयार हो गए हैं और हमेशा आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। उनमें एक शख्स है जिसका नाम नरसिंहानंद है। वो किसी मंदिर का पुजारी है। उसने हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत सलामती का पैगाम देने के लिए आप आए हैं, आपके ताल्लुक़ से उसने बहुत ही बुरे और गंदे जुमले इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा इससे इस्लाम और मुसलमानों को, हिंदुस्तान में रहने वाले बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंतहाई तकलीफ़ पहुंची है। लिहाजा जो है हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए ताकि हिंदुस्तान की भाईचारा और यहाँ का सेकुलरिज़म जो है बरकरार रह सके। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आइंदा कोई दूसरा जो है हमारे मुल्क के जो सालिमियत के लिए ख़तरा पैदा करने वाली बातें या किसी मज़हब के बानी के ताल्लुक़ से अगरचे बोलता है और ख़ासकर हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बोलता है, तो लिहाजा ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो है जिन्होंने अपने संविधान के ऊपर उन्होंने शपथ लेके जो है वो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो लिहाजा उनकी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में रहने वाले हर इंसान की वो हिफाजत फरमाएँ और जो है लिहाजा जो
ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو ایسے لوگوں کو سخت کارروائی کر کے انہیں جیل میں بھر دیا جائے. اگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا ایک قانون بھی اگرچہ پارلیمنٹ میں بنا دیا گیا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ہمارے سیکولرزم کے لیے ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اعلیٰ اور شاندار بات ہوگی اور اس سے ہمارا سیکولرزم اور زیادہ مضبوط ہوگا. لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ فوراً جو ہے نرسنگھانند سوامی کو ارسٹ کیا جائے, سخت سے سخت جو ہے اسے سزا دی جائے. یہ میرے جو ہے مطالبہ ہے حکومت سے, ہم سبھی حضرات سے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں وہ بھی اپنے ویوز رکھیں, اپنا مطالبہ رکھیں. خادم نام سید محمد نوید, سہروردی تیغ برہانہ, ادونی. Been requested to speak in English because the idea is this, probably my message or message of everybody present here reach the corridor who are supposed to be taking a decision for such a most indisciplined and such a more critical remark that has been passed by Swami Nandananda Saraswati. I invite your attention to at least those people who are at the helm of affairs of taking care of the administration of the entire country, who are supposed to be the custodian of the peace, who are the custodian of the democracy in the country. What are they doing? This remark has been passed quite some time back. Till now, nothing has been done. How long we can have a patience? The existence of Muslims is only on the prestige and the dignity of the messenger, the peace upon him. اور اللہ اور ہمارے سرکار کی عزت, ان کا مقام اور ان کی جو مقام کی وجہ سے ہم لوگ موجود ہیں, اگر یہ مقام اس پہ کوئی چیلنج کرتا ہے, اس پہ آواز کرتا ہے, تو ہم مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں ہے, ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. ہمارا پیشنس کا بھی ایک لمٹ ہوتا ہے, پیشنس کا لمٹ ابھی کراس ہو گیا ہے. میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں, this is not illegal, this is not bona fide, is against the constitution. This is completely bringing the indiscipline. It will create a communal harmony disturb. Isko communal rights ho jayenge. The development will be in jeopardize. Therefore, if the government doesn't take action against this this crooked gentleman, I hate to call him a gentleman, he's a crooked man who has brought this kind of in bad name to the country. The whole world is laughing at us. What are we doing? As much as he is responsible, I with a full responsibility tell the government is equally responsible for not taking decision, for not taking action. So therefore I request government, if such thing happens either from Muslim, any Muslims calls for disrespect to any community, please catch hold of him and punish him according to the constitution. And he has also probably disrespected one particular community. As you do it to everybody, you must do it to them. And I request, our RDO Sahib is not here. We had taken a time from him, but anyhow we are leaving behind the memorandum. We are not a ritual. We are expecting an action. 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 And this action has to be reported to us. Otherwise, we'll come back again. Thank you very much. Qazi Altaf Hussain.